बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जीएम जमाली और आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम ए टू जी। नाजरीन, आज हम अपने प्रोग्राम में पाकिस्तान में तोहम परस्ती, जादू टोना और झाड़ फूक पर यकीन रखने वालों के हवाले से कुछ बात करेंगे। तोहम परस्ती का मतलब हर बात में वहम करना, यानी अगर कोई शख्स किसी सूरज ग्रहण के वक्त घर से निकला तो कहीं हादसा न हो जाए। कोई हमला खातून चांद ग्रहण के वक्त सब्जियों या कपड़ों की कटाई करे तो उसका बच्चा होंठ कटा पैदा होगा। काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो कहीं कोई मुसीबत गले न पड़ जाए। आज 3 दफ़ा बाईं आंख फड़की है तो उसका मतलब कोई आफत आने वाली है। आज सुबह से सर में दर्द है तो कहीं किसी की नज़र बद तो नहीं लग गई, वगैरह वगैरह। जाहिर है कि इन वहमों के तदारक के लिए कोई लाल मिर्चों से नज़र उतारता नज़र आता है तो कोई अपनी गाड़ी के पीछे उल्टी चप्पल बांधे सारे शहर में फिर रहा होता है, तो कोई काला धागा अपने बाजू या कलाई पर बांधता है। इसके अलावा भी इंसान अपने 1000 किस्म के वहमों का तदारक किसी न किसी चीज़ से कर रहा होता है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी का 45% हिस्सा इन बातों पर यकीन रखता है। मगर सवाल यह है कि ये चीज़ें सिर्फ इंडो पाक और बांग्लादेश वगैरह में हैं या मगरबी ममालिक के लोग भी इन बीमारियों का शिकार होते हैं? तो इसका जवाब हाँ में है, यानी मगरबी ममालिक में भी लोगों की एक काबिल ज़िक्र तादाद तोहम परस्त होती है। लेकिन अगर आबादी के औसत के एतबार से देखा जाए तो ये तादाद सबसे ज़्यादा पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश और अफ्रीका के कुछ ममालिक में ज़्यादा तादाद में मिलेगी। दूसरी तरफ यह भी हकीकत है कि इन तमाम चीज़ों को लॉजिक या दलील की बुनियाद पर परखा ही नहीं जा सकता और ना चाहते हुए भी बहुत सी चीज़ें मानना पड़ती हैं। यानी अकल और साइंस बहुत सी बातों को तस्लीम नहीं करती, लेकिन दिल अंदर से डरा डरा सा रहता है। इंसान की ज़िंदगी में ये अजब सूरत हाल होती है और यूँ इंसान की ज़िंदगी हकीकत और गुमान के दरमियान सोचते सोचते और बिला वजह डरते डरते ही गुजर जाती है। जी नाजरीन, ये दुरुस्त है कि तोहम परस्त आदमी मादी नफ़ की चीज़ों को हक व बातिल के परखने का मयार बनाता है। लिहाजा जिस चीज़ में उसे नफ़ा नज़र आता है वो उसके नज़दीक हक और दुरुस्त और खुशबख्ती की अलामत बन जाती है, जबकि जिस चीज़ में उसे नुकसान महसूस होता है वो उसके नज़दीक बातिल, मनूस और गलत हो जाती है। तोहम परस्ती और बदशगुनी जैसे अकायद के हामिल अफराद कुछ चीज़ों, वाक़यात या अलामत को अपने लिए मुबारक गर्दानने लग जाते हैं और कुछ वाक़यात को वो नुकसानदह या मनहूस समझने लगते हैं। मगर ये एक हकीकत है कि तोहम परस्त लोग ज़्यादातर मनफी ख़यालात का शिकार होकर अपनी खुशियाँ और सुकून बर्बाद कर लेते हैं और बहुत जल्द मायूस हो जाते हैं। अगरचे इस्लाम में तोहम परस्ती या बदशगुनी की कतन कोई गुंजाइश नहीं, मगर उसके बावजूद मुसलमानों की कसीर तादाद इस मर्ज़ का शिकार नज़र आती है। मुसलमानों में तोहम परस्ती की एक वजह तो कम इल्मी और दीनी अहकाम से नावाकफियत है और दूसरी बड़ी वजह एक लंबा ज़माना बरे-सग़ीर पाक व हिंद में मुसलमानों और हिंदुओं का एक साथ रहना था। मुसलमानों के मुकाबले में हिंदुओं में तोहम परस्ती कदर ज़्यादा होती है, क्योंकि उनके मजहबी अकायद में बहुत सी ऐसी बातें शामिल हैं कि वो उनको ज़्यादा तोहम परस्त बनाती हैं। लेकिन उसका हरगिज़ मकसद ये नहीं कि मुसलमान तोहम परस्ती में हिंदुओं से पीछे हैं। बाज़ माहिरीन नफ्सियात का कहना है कि बहुत सी चीज़ें ह्यूमन नेचर में शामिल हैं, इसका मजहबी अकायद से कोई ताल्लुक़ नहीं। कोई हिंदू हो, मुसलमान हो या ईसाई या दुनिया के किसी भी मज़हब से उसका ताल्लुक़ हो, हर अक़ीदे का इंसान अपनी फितरत और बशरी तकाज़ों से मजबूर है। माहिरीन का कहना है कि तोहम परस्ती में सबसे ज़्यादा कारगर खौफ होता है। अगर किसी वाक़े या हादसे से इंसान के दिल में खौफ बैठ जाए और उसी किस्म का हादसा या वाक़या उसकी ज़िंदगी में 2 या 3 दफ़ा हो जाए तो फिर वो उमूमी तौर पर तोहम परस्ती का शिकार ही हो जाता है, चाहे उसका ताल्लुक़ दुनिया के किसी भी मज़हब या मुआशरे से हो। जी नाज़रीन, अगर आप कराची समेत सिंध के किसी भी शहर का या मुल्क के किसी भी शहर का या देहात का दौरा करें तो दीवारों पर आपको काले इल्म के काट के माहिरों के दर्जनों इश्तिहार नज़र आते हैं। ये तमाम लोग खौफ के सौदागर हैं। ये लोगों में पहले से मौजूद खौफ को मज़ीद मजबूत कर देते हैं और यूँ अपना कारोबार चलाते हैं। ये न सिर्फ बज़ाहिर काले इल्म की काट कर रहे होते हैं, बल्कि जिन भूतों का उतार भी करने में अपनी महारत ज़ाहिर करते हैं और डरे हुए और सहमे हुए मासूम लोगों को मज़ीद खौफज़दा करके अपने मकरू कारोबार को तक़वियत दे रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि ये जाली आमिल न सिर्फ गरीब लोगों की जेबें काट रहे होते हैं, बल्कि मासूम ख़वातीन और कम सिन लड़कियों को अपनी हवस का निशाना भी बना रहे होते हैं
اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ یہ جعلی عامل انسانی نفسیات سے بڑی حد تک واقف ہوتے ہیں اور کسی کو بھی اپنا گرویدہ کرنے کے لیے کچھ بھی جھوٹ بولتے ہیں، اسی لیے معصوم لوگ ان کے پیچھے پیچھے ہوتے ہیں۔ جی ناظرین، عام طور پر توہم پرست جو ہم اپنے اطراف میں دیکھتے ہیں، ان میں نومولود کو نظر بند سے بچانے کے لیے پیشانی پر کاجل یا سرمے کا نشان لگانا، شام کے وقت جھاڑو لگانے سے گریز کرنا کہ اسے دولت کم ہو جائے گی، مرد کی دائیں اور عورت کی بائیں آنکھ پھڑکنے کو اچھی خبر کی آمد سے مشروط کرنا، لیکن اگر صورتحال الٹ ہو اور مرد کی بائیں آنکھ پھڑکے اور عورت کی دائیں آنکھ پھڑکے تو پھر یہ مان لیا جاتا ہے کہ کچھ غلط ہونے والا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی مانا جاتا ہے کہ چارپائی پر بیٹھے ہوئے ٹانگیں لٹکی ہونے کی حالت میں ہلانے سے دولت کم ہوگی، پیاز یا چھری سرہانے رکھنے سے برے خوابوں سے نجات ملے گی، کالی بلی کا راستہ کاٹنا تو شدید نقصان دہ ہوگا، ٹوٹے ہوئے آئینے میں چہرہ دیکھنا تو منحوست ہوگی، دودھ ابل کر برتن سے باہر گر جائے تو برا شگون ہوگا، مغرب کے بعد گھر کی ساری بتیاں جلا لو تو برکت ہوگی ورنہ بدروئیں آ جائیں گی، خالی کینچی چلانے سے اپنے سے لڑائی اور قطع تعلقی ہو جائے گی، کانچ کا ٹوٹنا بلی یا کتے کا رونا نحوست اور بے برگتی کا باعث سمجھا جاتا ہے، منیر پر کوا بیٹھا تو مہمان آنے والا ہے، چھینک آئی یا ہچکی آئی تو کوئی یاد کر رہا ہے، دائیں ہتھیلی میں خارش ہوئی تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ دولت آنے والی ہے، اور اگر بائیں ہتھیلی میں خارش ہو تو اس کا مطلب دولت جانے والی ہے۔ جھاڑو سیدھا کھڑا کرنا یا عصر کے بعد جھاڑو دینے کو کچھ لوگوں کی نظر میں نحوست خیال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار مثالیں موجود ہیں جو ہمارے معاشرے کی عکاس ہیں۔ جی ناظرین، دلچسپ بات یہ ہے کہ موجودہ سائنسی دور میں بھی جہاں ہر واقعہ اور نظریے کو دلائل اور حقائق تلاش کیے جاتے ہیں، دنیا کی مادی اعتبار سے ترقی یافتہ اقوام یعنی مغربی اقوام میں بھی توہم پرستی عام ہے، یعنی مغرب میں بھی توہم پرستی میں کسی سے پیچھے نہیں۔ مثال کے طور پر اسپین میں منگل کے دن مہینے کی 13 تاریخ ہو تو اسے قومی طور پر بدقسمتی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ چائنا میں 8 کا ہندسہ مبارک اور 4 کا ہندسہ منحوس خیال کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ کچھ لوگ عمارت کی 4تھی منزل تعمیر ہی نہیں کرتے۔ آئرلینڈ میں دلہنیں اپنے لباس یا زیورات میں چھوٹی گھنٹی ضرور استعمال کرتی ہیں جسے خوش قسمتی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ روس میں خالی بالٹی کہیں لے جانے کو برا شگون سمجھا جاتا ہے۔ فن لینڈ کے لوگ یقین رکھتے ہیں کہ اگر مکڑی کو مارا جائے تو اگلے دن بارش ہوگی۔ پرتگال کے لوگ سمجھتے ہیں کہ الٹا چلنے سے برائی ہمارا راستہ دیکھ لیتی ہے۔ مصر میں خالی کینچی چلانے کو برا سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس سے ہوا میں موجود بدروہیں کٹ جاتی ہیں جس کے باعث ان کو غصہ آ جاتا ہے۔ سوئٹزرلینڈ اور نیدرلینڈ کے لوگ شادی کے بعد گھر کے باہر صنوبر کا درخت لگاتے ہیں کہ یہ درخت ان کے ازدواجی تعلقات میں مضبوطی ڈالے گا۔ برطانیہ میں چونٹیوں کی آمد برے موسم اور ان کا قطار میں چلنا بارش ہونے کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ مغرب میں سفید مرغی نظر آنا رحمت جبکہ سیاہ مرغی کو شیطان کی روح گمان کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ توہمات سے مشرق، مغرب، شمال، جنوب کوئی بھی حصہ محفوظ نہیں۔ جی ناظرین، یہ سارے حقائق دیکھ کر ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنی بات دہرانی پڑے گی کہ توہم پرستی میں سب سے زیادہ کردار انسان کے اندر موجود خوف کا ہوتا ہے، جبکہ دوسری طرف اگر انسان کے ساتھ کچھ ایسے واقعات تسلسل کے ساتھ ہو جائیں کہ کسی خاص وجہ سے اسے کوئی خاص فائدہ ہو گیا ہے تو پھر انسان ان مخصوص حالات یا جانوروں یا پرندوں کو اپنی خوش بختی کی علامت تسلیم کرنے لگتا ہے۔ بعض ماہرین کا ہر معاشرے میں بڑھتی ہوئی توہم پرستی کے حوالے سے خیال ہے کہ معاشرے میں جتنی زیادہ توہم پرستی عام ہے اس میں بہت بڑا کردار میڈیا یعنی ذرائع ابلاغ کا ہے، اور ذرائع ابلاغ میں اخبار، کتاب، رسائل و جرائد، ٹیلی فون، موبائل، ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ وغیرہ سب کچھ شامل ہے۔ میڈیا کے نشر کردہ بہت سے پروگرامز بچوں کے لیے ڈراؤنے ڈرامے، فلمیں و کارٹونز، اسی طرح کے ڈراؤنی جن بھوتوں کی کہانیاں وغیرہ توہمات کو سچ ہوتا دکھا کر لوگوں کے ذہنوں میں بے معنی خیالات یعنی توہمات کو پختہ کر دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ اخبارات، میگزین اور دیگر رسائل میں آپ کے ستارے کیا کہتے ہیں یا آج کا دن کیسا گزرے گا وغیرہ جیسی چیزوں کا تسلسل کے ساتھ ہونا بھی معاشروں میں توہمات پر یقین رکھنے والوں کی تعداد میں اضافے کا باعث ہے۔ یہ ہفتہ کیسا رہے گا
जैसे कॉलम या आर्टिकल तो तालीम याफ्ता तबका भी बड़े तफक्कुन और दिलचस्पी से पढ़ता है, जबकि इस्लाम हमें ऐसा कुछ पूछने के लिए नजूमों के पास जाने की इजाज़त ही नहीं देता। अगर आप कभी कुछ वक्त निकाल कर तहकीक करें तो मालूम होगा कि इन एस्ट्रोलॉजिकल इल्म की बुनियाद यूनानी अकायद हैं जो सैकड़ों ख्याली फ़लसफ़ों पर मुबनी हैं, जिनका इस्लाम या ज़्यादातर मज़ाहिब का कोई ताल्लुक़ नहीं। जबकि दूसरी तरफ दीन इस्लाम में तोमात को सख्ती से रद्द किया गया है। क़ब्ल अज़ इस्लाम भी लोग तोम परस्ती का शिकार होते थे। अरब मुआशरे के लोग बेटी की पैदाइश को मनूस समझते थे। घरों में दरवाज़ों के बजाय पिछली दीवार तोड़कर दाखिल होने को बायस बरकत समझते थे। लेकिन अरब मुआशरे में इस्लाम आने के बाद ये तमाम तोमुआत कम हुई। लेकिन माहिरीन का मानना है कि अगर इंसान अपने अंदर के खौफ को ख़त्म करने में कामयाब हो जाए तो वो तोम परस्ती के चुंगल से बहुत आसानी से निकल सकता है। बसूरत दीगर इंसान किसी न किसी सतह तोहम परस्त ही रहेगा। आज के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान जीएम जमाली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।